sa ato ang quadruple bakbakan dire sa Barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Team ni Marcos sa Consel Joel og ni Joma Roma kontra sa team Cebu City nga sila si Clark, Saddam og si Jobert Barcenas. Okay ni ato ang quadruple bakbakan dire sa Barangay Panoypoy sponsor ni sa Barangay Kapitan dire nga si Kapitan Aris Balaba o Anhiska Council og organize nila ni boss Joel Montalya o sa iyang pinalanggang asawa nga si Konsyal Rosalie Montalya o nato mga organizers nila. O gisponsoran po ni. Pasalamat sa Jorkin Bambam Construction Supply sa paghatag kanila o mga jersey sa mga players o sa mga vloggers. O serbisyo Joma Roma para uno agay padpad na Mr. Explosive agi dakdak ni Marcos Navarro sa kol pokot. O serbisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas on the way. Marcos Lobo gilaras ni Clark answered by Consel Joel. Joma Roma sikan shot ni Joma Roma agay tok po ni Saddam so nagyan po Jomar gigan Jomar defense tuara nice help defense coming from Marcos tuara gipinis niya Mr. Explosive Barcenas grabe oy 1-0 na 1-0 Jobert to serve para dos Saddam wait again 2-0 na 2-0 in favor of Team Cebu City. Here's Mr. Explosive Jobert Barcenas para 3 agay tuara shout out din ni Konsyal Silso Gabunada diya sa Kalunasan Cebu City. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shout out po ni Eric Lasarte ug Manuel Isatraya. Charlie Milan, shout out Charlie, shout out Buksok na tuara. Wana nagpauwanas Joma Roma. Ay out ball ang tira ni Joma Roma. Side out. Serve Saddam para 3. Marcos Lobo. Agipikhan ni Saddam di madawat. Side out. Bola sa Team Consolacion. Here's Marcos Navarro Sakol para uno. Konsyal Joel midakdak. Ipon ang Jomar Dibukbuk ng Team Cebu City sa Team Consolacion. Uno dos na mga kaibigan. Uno dos. Serve Marcos para dos. Black Lobo agay Joma Roma. Tuara easy ball pa ang gihatag ni Mr. Explosive agay Mr. Explosive again. Easy ball again. Tuara agay out ball. Iguales dos na mga kaibigan atong game 1 na sa ato ang third set sa atong quadruple bakbakan diri sa Panoypoy Consolacion. Marcos to serve. Agay tuara. Marcos again. Tuara. Gilatan si Marcos. Jomar. Agay short ang layat ni Marcos Navarro sa gol. Iguales dos. Team Cebu City's ball. Bola. Ang Mother Gina Barbecue na yan naimutang diya sa Giso, Mandawi City. Ang lamian nga barbecue Mother Gina Barbecue.
Igualis, 2 lang yapon mga kaibigan na to score. Servisyo Jomar Roma para 3. Ay, bugsok ni Marcos, wana. Ilawom tanil miyagi. Bagdok. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Win. 3, 2. Mr. Explosive to serve para 4. Jomar Lobog. Ay, delikado ni Angay. Gawin. Susan Roses mission shot coming from Mr. Explosive Jobert Marcinas. Iguas ko corner. 4-2 na. Kine para 5. 5-2 na. 3-point lead na sa team Cebu City. 5-2. Serve Jobert. Mr. Exclusive Jobert Marcinas para size. Point again. Size 2. Change court na. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Emil Ban po rin mga kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Here's Mr. Exclusive Jobert Marcinas para City. Para. Jobert. Clark. Ay, Kunsihal Joel. Wala. Jomar Roma. Overhead shot. Away from home. City 2 na kaibigan. City 2 in favor of Team Cebu City. 5-point lead sa atong game 1. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Imo Clark. Bagmos Clark. Ngigang Clark. Sadam overhead. Answered by Jomar Roma. Counter hit. Loaded shot. Grabe ha. Tutira. Bagsika. Tutira habay. Tuara. Jobert again. Tuara. Gilumsa na sa Team Cebu City. Ang Team Konsolasyon. Tuara. Grabe ha. 8-2 na. 8-2. Yes, Mr. Explosive para 9. Jobert. Agay, toko ni Saddam. Good item na. Good item. Grabing Saddam. Hagi sa si Saddam na. 9 2. 7-point lead na. Serve Jobert. Kine para Jis. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay. Clark. Saddam tok. Ay, tara. Kunsihal Joel to the rescue. Agay, out ball mga kaibigan. Side out. Consolations ball. Serve Kunsihal Joel. Para 3. Jobert. Jomar binumba sa ere. Pokot kaibigan. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Saddam forever. Para Jis. Agay, gi-out ni Saddam. Inside ayo. Igay Saddam ay. Jis 2. Serve Saddam forever. Team Cebu City needs 2 points to win this game. Game 1. Tuara. Kilid na Saddam. Jobert. Out ball. Jis 2 kaibigan. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Marcos Navarro sa kaul. Jobert. Bagdok ni Marcos ay. Pusgay ang timbre ni Jobert Marcinas. Marcos to serve para 4. Jobert to Jomar. Jobert again. 3-shot combination. Pokot na. 4 G's na. 4 G's. Serve Marcos to serve para 5. Agay. Makuha sa side view. Pa-side view nga tira ni Jobert. Wow, kunong bola ni wow. Maro na. 5 G's na. 5 G's. Sir Marcos para size. Jobert.
to konsyal Jumar. Side out. Side out, side out. Hindi sa rin kung inom ba yun? Tamis kayo kung inom. 5 G's. Serve. Here's Clark para 11. Hala na mo! Class E na yung galawan ni Clark. Oh, pang class E na yung galawan ni Clark. Giga Clark. Ay. 11 na. Giga. 11. 5. Mike, waka. For the win ang Team Cebu City sa atong game 1 mga kaibigan. Mike, waka ko yung ko. Para daw na niya ang Team Cebu City. Sir by Clark. For the win. Para daw sa Kiwan. Clark, para daw. Servisyo Clark para daw na. Para game over. Jobert kanto. Kuha pa Jomar. Aray! Agay overhead. Nice defense coming from Jomar Roma. Jomar Roma again. Sus. Murag wiper si Jomar Roma dito eh. Kap ang Kutsel. Ibo Kutsel. Nice defense coming from Kutsel Joel Mutalya. 3-shot combination. Pang Jumar. Jomar. Wah. Fighting spirit sa team Konsolasyon. Nun sa ano? Game bola, out bola ang tira sa Team Konsolasyon. Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1. O atangin nyo atong game to mga kaibigan.